आमची लास्ट मिटींग अपोजिशनाची चीफ मिनिस्टरा बरोबर 24 तारखेक सकाळी जाल्ली. लॉकडावन 31 तारीख पर्यंत लॉकडावन करपा खातीर. ताज्या फाटल्यान आज परती आमची मिटींग चीफ मिनिस्टरान आपयल्ली. आमी सगळ्यांत पयलीं चीफ मिनिस्टराक सांगलें की जर वेळोवेळी अपोजिशना कडेन कन्सल्टेशन्स करून जर डिसिजनां जाल्लीं जाल्यार तातूंतल्यान खुबशें बरें पडटा आशिल्लें. दुसरी गजाल, आज सकाळीं मिटींग जाली, आमदारांची तांची मिटींग जाली रुलींग पार्टीच्या, आनी कोणे तरी येवन थंय SOP म्हणून कितें डिक्लेअर केलें. सो आमी म्हटलें SOP सकाळीं डिक्लेअर करप आनी आमकां सांजचें आपोवप हाचो उपयोग कितें. आनी चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय केलें की आमी SOP फायनलायज करूं ना, तुमचे कडेन डिस्कस करतकीर कितें सजेशन्स येता तें पळोवन वी वील डिक्लेअर द SOP अशें ताणें आतां थंय आमकां सांगलें. आमी एक 4-5 म्हत्वाचे विशय रेज केल्ले जे आमी सदांच रेज करताले. सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय म्हणजे तो फ्री क्वॉरंटायन फॉर जे भायल्यान लोक येतात गोंयकार. सरकारान एक पॉलिसी डिक्लेअर केली थोडे दीस पयलीं, बरे पयलीं, की गोंयकार स्टँडर्ड गोवन जो गोंयांत येतलो तो खंयच्यानूय येवं, ताका टेस्टाक चार्ज करपाना आनी ताका क्वॉरंटायनूय चार्ज करपाना. ही पॉलिसी डिक्लेअर केली. हांवें ऑफिशियली वेलकम केल्ली ही बरी पॉलिसी म्हणून. मागीर तांणी चेंज केली आनी सी फेरारा खातीर आमचे पयशे क्वॉरंटायनाक भरचे पडटले, टेस्ट 2000 भरचे पडटले. आज आमी सगळ्यांनी परत युनॅनिमस डिमांड केला की सी फेरर्सांकच न्ही जाल्यार जे जे गोंयकार तातूंत भितर सी फेरर्सय आयले हांकां सरकारान कांयच चार्ज करपाक जायना आनी फ्री क्वॉरंटायन करपाक जाय. ताजेर ताणें सांगलां आपूण पॉझिटिवली हाजेर विचार करता बिफोर फायनलायझींग द SOP. दुसरो डिमांड आमचो आशिल्लो एक की समाजांतलो दुर्बल घटक तो मागीर गाडेकार जायत, रिक्षावालो जायत, टॅक्सीवालो जायत, पायलट जायत, खाजेकार जायत, चणेकार जायत, तरेतरेचे सेक्शन जे वल्नरेबल सेक्शन आनी जो समाजांतलो दुर्बल घटक हाजी आज परिस्थिती अत्यंत बिकट आहा. हाका खावपाक जेवपाक पयशे ना. अशा 2 म्हयने ते सारके विदावट बिजनेस विदावट थिंग सगळें आसा आनी अजुनूय केन्ना स्टार्ट जातलो म्हणटा तें कळना. आनी म्हणून तांचे खातीर एक पॅकेज केंद्र सरकारान ऑलरेडी 20 लाख कोटी रुपयांचें पॅकेज डिक्लेअर केल्लें आसा. तातूंतले थोडे तरी गोंय सरकारान हाडचे आनी ह्या वल्नरेबल सेक्शन आसा हांकां 1-2 म्हयने लॉकडावन आशिल्लें तातूंत कितें तरी तांकां पॅकेज दिवचें अशी आमची कळकळीची विनंती आसा. आनी तेंय आमी सरकारा मुखार दवरलां. आनी चवथें आज जें चल्लां मांगोर हिलाचेर, म्हणजे आज अशें लक्षांत येता की सरकारान एक स्टेटमेंट केल्लो की सगळे कितलेशे व्हेंटिलेटर हाडटलो म्हूण गेल्ले खेपे सांगिल्लें आनी कितलेशे बेड्स करतलो म्हणून. आज परिस्थिती अशी आयल्या की कोवीड हॉस्पिटल जें ESIचें हॉस्पिटल आहा थंय परिस्थिती बिकट आसा. थंय तुका बेड भरत चल्ल्यात. आज KG 300चेर पाविल्ले आसात. अशा परिस्थितींत मांगोर हिलाचेर जाता तितल्या बेगीन सगळ्यांच्यो टेस्टी, म्हणजे आमचो एक डिमांड आशिल्लो की इवन खंय टेस्ट करता थंय फक्त तें हें घेवन वचून टेस्ट करचें न्ही, कितें तें तुगेलें थर्मल गन घेवन वचून टेस्ट करता तर कांय अर्थ ना. स्वॅबींग कंपल्सरिली करचें अशी आमची मागणी. आयज एक बरी गजाल जाली म्हणजे सगळे आमचे लिडर जे आहा हांकां घेवन एक डिस्कशन जालें आनी कांय थाराव आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां की आपूण ते मानून घेतलो म्हणून. पूण सद्याक 2 म्हयने जाले आमकां आपोवंक नाय. वी वर जस्ट थिंकींग वेदर यू आर सेकंड क्लास सिटिजन्स ऑर थर्ड क्लास सिटिजन्स. पूण आयज जेन्ना ही मिटींग जाली आनी बरी करून मिटींग जाली, हांव खरेंच म्हळ्यार आभारी. प्रत्येक नागरिकाची भलायकी न्हय फकत नागरिकाची जबाबदारी वा कर्तव्य, पूण प्रत्येक नागरिकाची भलायकी सरकाराची कर्तव्य. आनी आयज जेन्ना 300 आमचे कांय लोक कोवीड पॉझिटिव्ह जावप ही एक वायट गजाल. आनी हांव देखून म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 300 and odd पॉझिटिव्ह पेशंट्स. हाचेर कितें तरी उपाय तरी सरकारान पयलीं घेयल्लो जाल्यार इतली परिस्थिती वायट जाचनासली. पूण आयज जेन्ना डिस्कशन जालें जशें आमच्या हेणी सांगलां की NRIs आमचे तारवोटी भाव आमचे गोंयकार लोक जे भायर आहात तांकां परतून हाडप सरकाराची पयली जबाबदारी आनी तांणी मानून घेतला. भायले लोक जे गोंयांत येता तांकां बंद करप जाता जाल्यार सरकारान ताबडतोब करचें टील द सिट्युएशन इज इज्ड आउट. आज सिट्युएशन इज्ड आउट ना आनी म्हजे नदरेन जून, जुलय
एक भिरांकूल म्हयने जरी तर कोविड ते म्हणटा इज नॉट व्हेरी सिरियस. अकॉर्डिंग टू मी इट इज व्हेरी सिरियस बिकॉज इट प्रोपगेट्स व्हेरी फास्ट. It is a very intelligent virus produced in some laboratory in some part of the world, and we have to be very, very careful. And देखून आम्ही ते 3-4 इश्यू घायल्ले ते आयज मुखेलमंत्र्यान सांगलां. आय विल टेक इट पॉझिटिव्हली. नंबर 1 एज ही हॅज सेड द तारोटी इतलो लोकां मदें गैरसमज जाला. सरकार एक उलयता दुसरेच आनीक उलयता म्हणटकच थारायलां की जेन्ना आमचे भायले लोक जावं तारवटी जावं NRI गोवन्स गोंय येतले दे विल बी टेस्टेड and they will be put in the self quarantine with certain monitoring so that you take 7 days like domestic Yeah. passengers. दुसरें हे लॉकडावन जावन खुबशे गोंयकार भाव आमचे बो करून वल्नरेबल सेक्शन आज खुबशे त्रासां पडले आहाय. आतां सरकार 20 लाख कोटी रुपयांची जी खबर उलयता की इतली पॅकेज येतली म्हूण हांवें मुखेलमंत्र्यांनी जालें गोंयचे कितले पयशे वयतले आनी सेंट्रलाचे पयशे कितले येतले. सो ताका सांगिल्लें की वी कॅनॉट टेक इट लायटली. आय नो द स्टेट इज गोईंग टू फायनान्शियल मेल्टडावन बट एट द सेम टायम वी हॅव टू गेट एंड इट इज आवर ड्युटी टू डिमांड and get the money so that we provide a financial package like the motorcycle pilots, the rickshaw owners, the taxi owners. जाऊन बारीक जे लोक आहा आज सारखे त्रासां पडले आहाय. टिल टुडे दे आर इन ट्रबल. सो दॅट ऑल्सो ही सेड ही विल स्टडी. थर्ड थिंग वी हॅव आस्क्ड हिम टू गिव अस अ व्हाईट पेपर as soon as possible. So we should know how many Goans are out, how many Goans are going to come, what is the overall situation. He has asked how many people are living in congested areas, in the slums. So all these details are required so that we can have a better management systems in place. So that we have got at the same time the facilities available with the government, and secondly we know what are the bad days which are going to come here as far as the coronavirus spread is concerned. So I think the meeting was good, and government should have frequent meetings like this, interaction like this, so that we can all work together and ensure that we have a proper management in the state of Goa. Thank you. आज जी मीटिंग जाल्या ही मिटिंगेक आमी वी हॅव एक्चुली अटेंडेड द मिटींग अंडर प्रोटेस्ट. पयलीं म्हणल्यार सरकाराक कांयच म्हणल्यार नैतीक अधिकार ना असल्यो मिटिंगो आपोवप आनी ताचे पयलीं सकाळीं एक SOP डिक्लेअर करप एक मंत्र्या कडच्यान. So it was making a mockery of this meeting, which was pointed out to the Chief Minister at the initial stage itself. We have exposed the government's lack of transparency, lack of accountability, lack of efficiency, which has brought Goa to the state. 60 दीस पयलीं जे लॉकडावन जालो हो लॉकडावन सरकारान आपले उमेदीन करूंक ना. सरकाराक फोर्स करून लॉकडावन करचो पडलो. जनता कर्फ्यू आयली ताजे मागीर प्रायम मिनिस्टरान लॉकडावन डिक्लेअर केलो म्हणून हांगा लॉकडावन चालू उरलो. नाल्यार हांकां जिल्हा परिशद इलेक्शन घेवपाचें पयली प्रायोरिटी आशिल्ली. अशें हातून सगळे कडेन पॉलिटिसायजेशन सरकारान केल्लें आहा आनी आज स्थिती अशी पाविल्ली आहा की 60 दिसांचे नंतर सरकार प्रिपेर्ड ना. आनी प्रिपेर्ड ना आसून मुख्यमंत्री पयलीं सदांच म्हणटालो की कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. हें आयकलां आसतलें तुमी सगळ्यांनी. आतां मुख्यमंत्रीच न्ही आतां चीफ सेक्रेटरी हीच भाशा उलयता. चीफ सेक्रेटरीन आमकां भाशण दिलें हिंदीन की कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. सो आतां जे व्हायरसाक जग भिता तांकां आमचो चीफ सेक्रेटरी आनी आमचो सरकार आमकां ते सांगतात की आमच्या लोकांक वचून सांग म्हणून की ह्या व्हायरसाक कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी ताका सांगलां असलीं पिशेपणां ती तुमी करा. हांव क्लियर कट सरकाराचेर एलिगेशन करूंक सोदतां. एलिगेशनूच न्ही, दीस इज माय चार्ज which is not unfounded, which is based on facts, that government is pushing for herd immunity. Herd immunity म्हळ्यार कितें? 70% समाज इनफॅक्ट जाता ओ 70% समाजाक वॅक्सीन मारतात. हर्ड इम्युनिटी ओनली कम्स इफ देर इज इंजेक्शन or there is infection. In the absence of a vaccine, this is one of the most dangerous things which the government is planning. And it is very clear that this government is clear in its aim. The government is pushing towards herd immunity. The Director of Health has told us that they are going to do testing on prioritization. They are saying their focus is on mortality,
म्हणल्यार कितें मरतले कितले गोंयकार हाजेर तांचो फोकस आहा. आय एम कोटिंग वॉट एवर वॉज एक्झॅक्टली सेड वर्बॅटीम. आनीक म्हजो सरकाराचेर चार्ज आहा की सरकार हर्ड इम्युनिटी खातीर पुश करता. सरकाराचे दोतोर सांगतात की हो व्हायरस कांय न्ही, 7 दिसांनी सगळें बरें जाता. सो एज इफ 60 दिसांचो जो सॅक्रिफायस आमी केलो, ज्याचे खातीर 1 लाख मायग्रंट गोंय सोडून गेले, ज्याचे खातीर सगळे धंदे पारात पडले, ज्याचे खातीर लोकांची एग्जामी काबार जाल्यो, ज्याचे खातीर सगळे धंद्याची बारा बिरेस्तार जाले, हे सगळे सॅक्रिफायसाचो गरजूच नाशिल्लो अशें सरकार आज सांगूंक सोदता. आनीक सरकाराचो नवो मंत्र आहा की कांय भिवपाची गरज ना. आनी हें आतां कांय भिवपाची गरज ना म्हणटा ती लेजिटिमायज जाल्लें आहा. इवन द एडमिनिस्ट्रेशन इज टॉकिंग दीस भाशा. आनी ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की आयचे जे 30 केसी जाल्या तातूंत 28 केसी मांगोलांतल्यो आहा. सरकार मांगोल लॉकडावन करूंक सोदना. बाब जुजे फिल्पान हो इशू काडलो तो उलयतलो तुमकां, पूण सरकार कांयच लॉकडावन करूंक सोदना. आमी वेहमेंटली तांकां एक सांगिल्लें आहा की गोंयांत आमकां भायले कोण आयिल्ले नाका. फक्त गोंयकार जे जगाभर आहा, स्ट्रँडेड गोंयकार तारवटी भाव आमचे जे आसात तांकां गोंयकार म्हणून पयलीं हाडप, तांकां कसलोच चार्ज घालप ना. ते जर टेस्ट नेगेटीव जाले जाल्यार तांकां होम क्वॉरंटायनान जे भशेन डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलरांक दिता ती तांकां सुविधा दिवप. आनी डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलर म्हणजे आमकां गोंयांत नाकाच म्हणून. दर कर्नाटकाचो सरकार बंद करूंक शकता ट्रेन, जाल्यार गोंयचो सरकार कित्याक न्ही. आनी BJPचें सरकार दोनूय कडेन आसून फायदो कितें जालो हो प्रश्न आमी ताका डायरेक्टली विचारलेलो आहा. सरकारा कडेन सगळीं उतरां ना. सरकार असो तसो मातसो घुस्पता, पूण ताजी मुख्यमंत्र्याची आमकां काकूट दिसता. कित्याक ताणें इतलें चिंतूंक ना हें कशें जातलें तें. ऑस्टेरिटीचें तो कांय सांगूंक शकना, कित्याक ताकाय हाडून थंय दवरलेलो आहा. ताणें मंत्र्याची पयलीं फितां कापची पडटलीं. ताजेर म्हाका दिसता खूब प्रश्नांचेर उतरां ना. दुसरे जे आमचे हे आहात जे घटक आहात ते ओपोजिशन सगळे युनायटेड ओपोजिशनाचे ते उलयतले. पूण म्हजी चार्ज तांचेर अशी आहा की हर्ड इम्युनिटी म्हणटा ती ते करूंक सोदतात. ज्या खातीर जे वल्नरेबल सेक्शन आहा विच इज अबव 65 years ऑफ एज एंड लेस दॅन 10 years ऑफ एज, हांकां ते त्रासान घालतले आनी हे फुडल्या 2 म्हयन्यान जावपाचें आहा. सो गोंयकारांनी सगळ्यांत चड दर 2 गोंयकारांक आसूंक जाय, हे 2 म्हयन्यांनी आसूंक जाय. गोंयकारांक जे सांगतात की कांय भिवपाची गरज ना म्हणटी एक्झॅक्टली ऑपोजीट. भिवपाक जर जाय जाल्यार आतां फाल्यांच्यान भिवपाक लागूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हें म्हजें डडडीत मत आहा. आय एम नॉट ट्रायंग टू क्रिएट पॅनीक, बट आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल द पीपल ऑफ गोवा what the religious heads have been telling them from yesterday, that you cannot trust this government, that this government is a cowboy government, which is just, it's a rightist government, just like Bolsonaro in Brazil, like Trump in America, and like Boris Johnson in the UK. एक कांयच ना, सगळें बरें आहा, आमी धंदो पयलीं करुया, लायव्हलीहुड्स मोर दॅन लायफ्स, हें तांचो मंत्र आहा. आनी असले सरकाराक पातयेवपाक जायना. आमी सगळ्यांनी आमचे दैवत जे कोण आहात तांकां तांचे कडेन मागचें, गोंयच्या सायबा कडेन मागचें, आनी आमी साल्वार जावचे. हांच्या हातान चड आमी ट्रस्ट करून रावपाचें ना हें म्हाका दिसता. नमस्कार. आज सरकारान ज्या गोष्टी खातीर आमकां सगळ्यांक आपयले, एक गजाल सिद्ध जाली की सरकारान कोवीड पॉझिटिव्ह टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मारली. आणि ही जेन्ना ट्रिपल सेंचुरी मारली तेन्ना सगळे जे तांकां हेल्थ प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे कॉटेज जाय किंवा क्वॉरंटायन करपाक जागो जाय, हे सगळें आसा असो जेन्ना प्रश्न आमी केलो तेन्ना आमकां नेगेटीव आन्सर आयले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता जे आमी एका म्हयने पयलीं आमी सगळे ओपोजिशन जे उलयताले की तुमी सगळी तयारी करपाक जाय, ती तयारी सरकारा कडेन आज पर्यंत जालना. वेन वी हॅव क्रॉस 300 कोवीड पॉझिटिव्ह केसीस, आणि त्या खातीरूच आज सरकारान परत एकदां जागे जावपाची आवश्यकता आसा. हे जर ते करना जाल्यार खंय तरी परत प्रॉब्लेम्स क्रिएट जातात. 2 प्रश्न आमी मांडले, एक ते ऑस्टेरिटी मेजर्स, आणि दुसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी स्लम एरियेंत कितें केलां. आमकां आन्सर मेळ्ळा स्लम एरियेंत अजून पसून कांय करना. दे हॅव जस्ट नोटेड द प्लेसीस, आणि 1600 जे मांगुरिलाक तांणी टेस्ट केल्या ताजो रिजल्ट अजून येवना. आणि त्या खातीर ते
they will go after say 4 to 5 days, they will go in the slum area. अशें आमकां सांगलें आनी हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की स्लम एरियेत खंय खंय कितें प्रॉब्लेम जाला हें आमकां खबर ना. आनी त्या खातीरच सगळ्यांक एक म्हजें रिक्वेस्ट जे वास्कोकारांक स्पेशली जे आमचो मार्मुगांव तालुका आसा की तांणी भायर भितर सरता आसतना केअर घेवपाची आवश्यकता आसा. लॉकडावन ही आवश्यकता आसा आनी लॉकडावन केल्या शिवाय मुखार वचूंक शकना. दुसरी गजाल आमी एक विचारली ताका की ऑनलायन एज्युकेशन 10वी आनी 12वी चालू जालां. विलेज लेवलार तुमी आतां कितलेशेच पत्रकार हांगा आसा, तुमी मिडिया हांगा आसा. हांव तुमकां प्रश्न विचारता की तुमचे जे गांवां आसा जे सत्तरी विभाग आसूं, पोंडा विभाग आसूं, सावर्डे विभाग आसूं, सांगे विभाग आसूं, काणकोण विभाग आसूं, पेडणे विभाग आसूं किंवा खुद्द मुख्यमंत्र्याचो बिचोली विभाग आसूं, हातूंत ऑनलायन सर्वीस आसा की काय कितें, बरी कनेक्टिविटी मेळटा काय कितें, सगळ्यांचे आन्सर नो मेळटले. आनी अशें आसतना विलेज लेवलाची जी भुरगीं 10वी आनी 12वी आसा तांणी कितें करपाचो त्याचेर ताणें विचार करता म्हणून सांगलां. बरी गोश्ट परत आमकां कळ्ळें ती ताच्या हातूंतल्यान की जे भुरगे फाटीं पडटात तांकां एक्स्ट्रा क्लास घेवन ते मुखार वतले. आनी त्या खातीरूच आज जे आमकां आमचे बरोबर विशय डिस्कस जाल्या ते विशय जर मुखार व्हरतलो आसत मागीर जे सीफरर आसूं किंवा क्वॉरंटायन पेशंट आसूं किंवा जे आमी चार्ज करता कोवीड टेस्ट खातीर हे सगळे विशय आमी डिस्कस केल्ले आसा. आनी आमी गोंयकारां खातीर हे विशय डिस्कस केल्या. ह्या गोंयकारां खातीर जे विशय आमी डिस्कस केल्या ते सरकारान करपाची आवश्यकता आसा. बरें, जेन्ना आयज ऑल पार्टी जी मिटींग हांगा आपयन हाडली सीएमान तर एक बरें काम केलें. आनी आयज जर तर हांव उलयतां जाल्यार हेजे मिटिंगेचेर डिस्कस कितें जालां तेजेर हांव उलयना, कारण सगळ्या लिडरांनी आयज हेजेर जें डिस्कशन कितें जालां तें सगळ्यांनी सांगलां. पूण हांव एक म्हत्वाचो इशू म्हणटा तो डिस्कस करता, तो म्हणल्यार हो जो मांगूर हिल. जेन्ना इनिशियली जेन्ना मांगूर हिलान 100 केसी मेवल्यो तेन्ना गोवोरमेंटान रोखडें हें करपाक सील करपाक थिंगा डिसिजन घेतलें आनी कंटेनमेंट झोन हो तेणी करून दिला. जेन्ना कोणें भायर वयचें न्हू, भायलो भितर येवचो न्हू. आनी हें बरें काम केलें की हें सारकी गरज आसली. कामान मांगूर म्हणटा तो सारको एक क्रावडीड प्लेस. एके घरांनी त्याच इल्ल्याशा लुगाराचेर 2000 सुमार घरां आहाय, पूण 2000 घरान एक घरांनी एक 5-5 फॅमिली रावता. म्हणटकच हिंगा ही परिस्थिती सारकी बिगडोली आहा थिंगा. जेन्ना सीएमान देखून म्हाका सांगलें, सीएमाक हांवें एकूच विचारलें हे मिटिंगेक, जेन्ना तुमी ताका चॅक करता ह्यो केस ह्यो 100 हाल्यो त्यो वाडत घेवन आयज पासून ह्यो 300 केसी जाल्यो. हेजेर तुमी कसो कंट्रोल करता आनी हेजेर जो कंट्रोल तर तुमी करता मांगूर लोकांक ह्या भाव भयणांक जे आयज एकेच लुगाराचेर भितर आहा तेंची परिस्थिती कितें जाल्या ती कोण पळयता. जेन्ना इतलें एक सिस्टम हें जालो आहा मांगूर हिल म्हणटा तें की लोकांक खावपाच्यो वस्तू सारक्यो ना, जेन्ना ह्यो खावपाच्यो वस्तू सारक्यो ना तेन्ना सीएमान म्हाका सांगलें की आमी एक ऑर्डर दिल्या गोवोरमेंटान की 5 किलो रायस आनी 2 किलो दाळ. आतां 2 किलो दाळ आनी 5 किलो रायस म्हणजे एक म्हणटा तें सारकें ह्या लोकांक कांयच पडना. आनी सीएमाक हांवें विचारलें आनी कितें ताका बंदोबस्त केला, आनी कितें ताका प्रोविजन तुमी करता. तेन्ना सीएमान म्हाका सांगलें जी आमी दुसरें ज्यो आहाय त्यो फावत दूद शेव आनी कितें हें सगळें हाडून दितले. पूण सीएमाक हांवें एक हें दिलां, सांगून दिलां की तांदूळ आनी तर दाळ तर दिली जाल्यार थिंगाच्या लोकांचें कांय जायना. थिंगा दुसरें म्हणटा त्यो खावपाच्यो वस्तू पावपाक जाय, कारण तेच्या लोकां कडेन पयशे ना, ताका लोकां कडेन कितें हाडपाक मेवना. जेन्ना ह्यो वस्तू ह्यो हाडपाक मेळना तेन्ना सीएमान आयज म्हाका हे मिटिंगेक सगळें सांगलां की चीफ सेक्रेटरीक आपूण स्पेशली थिंगा धाडटा म्हण जो मांगूर हिल जे आयज हे लॉकडावन हें जालां ही थिंगा आनीक आपूण तें इन्स्पेक्शन करता म्हण थिंगा वचोन. सो चीफ मिनिस्टर थिंगा वचोन की चोयतलो आनी हो सीएमाक रिपोर्ट दितलो. हांव सांगूंक कोता इतलेंच, जेन्ना आयज 100 केसी आसल्यो तेवूय डिस्कस केला, जेन्ना 100 केसी आसल्यो 300 केसी पावल्यो आनी लोकांचें म्हणटा तें एक लोकांचें एक पॅनीक जालें. जेन्ना इनिशियली 100 केसी मेवल्यो तेन्ना इमिजिएटली सीएमा कडेन डिस्कस करून नासतना
उलोय नासतना आमदार गेलो लोकां बगले मिडिया गेलो आनी मिडियाक सांगलें की आमी वास्को बंद करता. जेन्ना वास्को सील्ड कोत्ता म्हणटा तेन्ना लोक पॅनीक जालो आनी लोक जेन्ना पॅनीक जालो आनी लोक पॅनीक जावन लोक एक एक हितून शॉपांचेर वचून एकमेकाची उडी मारून वयल्यान रावन लोकांनी हें केलें. हें सगळें वाडयलें. जेन्ना एक आमदार म्हणटा तेणें आमदारान डायरेक्टली एक विचारपाक जाय सीएमा कडेन क्विज सिस्टम कोत्ता. जेन्ना आयज पर्सनली आपल्या बिझनेसमॅनान वो आपूण मुखार येवन आयज वास्को सर्टन प्लेस्यो एक लॉकडावन बंद शॉपां बंद केली. हें सारकें. आनी हांवें रिक्वेस्ट केला सीएमा कडेन की फॉरेन्स एक टायम पावला की केस्यो वाडत गेल्या. पोस्ट ऑफिस जे काम करता थिंगा 4 केस्यो मेवल्या आनी कोण सॅनिटरी जे हितून काम करता थिंगाय एक केस्यो पावल्या. म्हणटकच जे लोक वास्कोचो लोक मागता की गव्हर्मेंटा कडेन ती लॉकडावन वास्को जावचें. आनी हेंच हांवें म्हाजें जे वास्को लॉकडावन करचें म्हूण सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट केला आनी हे सीएमान आयकून गेला. आनी दुसरे जे पार्टीचे जे मेंबर आसले ते लिडर आसले तेणी म्हणलां की जाता जाल्यार लॉकडावन जावचें. बट हें आमी करप ना. पूण आमचे आमी प्रॉब्लेम लोकांचे प्रॉब्लेम आमी हांगा घालपाचे. आमी हांगा तांकां गव्हर्मेंटाक करून दिवपाचें आनी डिसिजन इट इज अप टू द गव्हर्मेंट टू कशें घेवपाचें. सो लोकांचे आयज हें कोरोना वायरस जे कोविड-19 आयज वाडत गेला. सो वो एक टायम पावला. इट इज अ हाय टायम दॅट गव्हर्मेंटान कितेंय एक बरें डिसिजन घेवचें. पूण जेन्ना चीफ मिनिस्टरान हें काम केलें इनिशियली जेन्ना 100 केस मेवल्यो तेन्ना एक कंटेनमेंट झोन म्हणून तेणी थिंगा डिक्लेअर केलो आनी तें सारकें. कित्याक ते क्रावडीड प्लेस लोक एकठांय आहा तो लोक स्प्रेड जावचें नाका. हें केल्लें बरें काम. पूण आतां वास्कोचो लोक मागता की आमी मागता आमचेय रिक्वेस्ट केला जाता जाल्यार वास्को एक लॉकडावन जावचें. म्हाका दिसता हांव बीन व्हेरी वोकल ऑन दीस सब्जेक्ट फॉर क्वायट सम टायम. कोरोनाचो विशय गोंयकारांचो विशय हो आमी उलयत आसा. आज देवादयान सीएमाक सुदबुद्धी आयली की ऑल पार्टी मिटींग मागूंक जाय आशिल्ली जी एक्चुअली बरीच पयलीं मागूंक जाय आशिल्ली आज न्हय. पूण जरी मागयतकर एक वाटेन दिसता की अजून सरकार कोरोना बाबतींत कितलो सिरियस आसा काय म्हणून. कित्याक द वे दे आर टॉकिंग अबाउट इट की कांयच जावचें ना सुसेगाद आसा प्रॉब्लेम ना. हांगा एक भंय निर्माण जाला की हाव इम्पॉर्टंट इट इज फॉर द गव्हर्मेंट टू कन्सिडर अ लायफ ऑफ अ गोवन. गोंयकारांचो लायफ कितलो प्रिशियस आसा हो म्हत्वाचो विशय. आनी त्या विशयाचेर अजून जे विशय आमी परत उलयत आयिल्ले आसा आज परत मुख्यमंत्री कडेन उलयल्ले आसा. ताणें एक इम्पॉर्टंट सांगलां की जे आमी तारवटी भाव नाल्यार स्टँडर्ड गोवन्स हू आर अब्रॉड हू नीड टू कम बॅक टू गोवा तांकां आमी स्ट्रॉंगली मागलां की क्वॉरंटायन चार्जीस बंद करा. होम क्वॉरंटायन जावनी अँड लेट अस बी हॅविंग सम comfort line for these people. Positively चित्ता सांगला expect him to come positively at least in the interest of Goans. Secondly, the transparency factor which is creating a panic. Transparency factor which is creating a panic. म्हाका दिसता that transparency needs to come in. ट्रान्सपरन्सी नाशिल्ल्यान पॅनीक जावंक लागला. हो पॅनीक कित्याक जाता? पॅनीक जाता कारण आमकां इन्फॉर्मेशन क्लियर मेळना. क्लियर समज सांगलें खंय जाला कितें केलां एक्शन कितें घेतलां जाल्यार वी वील बी एबल टू रिएक्ट टू इट. थर्ड इम्पॉर्टंट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट टच द फर्स्ट पीक. बाकीच्या स्टेटान फर्स्ट पीक जालो. आतां वी आर स्टील टू टच द फर्स्ट पीक. फर्स्ट पीक जातकर कितें हालत जातली जून जुलयान हो प्रश्न पडटा आमकां सगळ्यांक. हाव वी नीड टू हँडल दीस. ताज्या खातीर वी कॅनॉट प्लॅन फॉर द डे. वी हॅव टू प्लॅन इन एडवान्स फॉर द होल थिंग वीच कॅन कम. जावचें न्हय पूण जालें जाल्यार कितें आसा. आर वी प्रिपेर्ड टू चॅक वॉट हॅज हॅपन्ड. आज आमी 200 बेडाचेर उलयतात 2 जाणांचेर 200चेर उलयतात. समज 1000 जाली केस जाल्यार आमचे कडेन बाज्यो आसा. डू वी हॅव हॉस्पिटल्स. ताजे खातीर हांवें सांगिल्लें लेट अस नॉट वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द अदर स्टेट्स लायक दिल्ली जंय बेड्सांचें सुद्दां ब्लॅक मार्केटींग सुरू जालें जाय तेन्ना. ताज्या खातीर आज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नीड्स टू टाय अप विथ ऑल हॉस्पिटल्स प्रायवेट जावं बाकीचे जावं 80% जाल्यार 80% कॅपिंग करपाची गरज आसा. बेड इन्व्हेंटरी आमचे कडेन अवेलेबल आसपाक जाय. सेकंडली आयसोलेशनाक दवरतले जाल्यार रेल्वेचे समज दवरपाक जाय कोचीस जाल्यार आयसोलेशन आमकां करपाक रेल्वे कोचीस हाडून वी हॅव टू मेक देम एज आयसोलेशन कोचीस टू एन्श्युअर दॅट इट इज अवेलेबल. थर्ड ट्रिटमेंट दिता जाल्यार देर इज अ इंजेक्शन बाय द नेम ऑफ एक्टरमा काय कितें तरी विच इज मेड बाय सिप्ला. नाव दीस मेडिसीन इज अवेलेबल ओनली फॉर द एफोर्डेबल एंड द रिच. कित्याक एक इंजेक्शन जवळ जवळ 80,000 पडटा. हें आमकां डिफरन्सिएशन जावचें न्हय आनी दीस मेडिसीन शूड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी. The department was caught unaware, so they said we will study it. आता ते स्टडी करीत 3 महिने काढले. They may study this also and tell us what they are doing. Infrastructure was one part.
एज्युकेशन इज वन मोर एरिया वीच वी हॅव स्पोकन ऑन, कित्याक एक म्हणल्यार ऑनलायन कॅन बी अचिव्ड. आतां इंटेंट सरकाराचो कितें आसा दिश्टी पडटलो. 2 म्हयने फुडें समज आमी वतात जाल्यार आतां आमकां एज्युकेशन खंय आसा, वॉट वी नीड टू प्लॅन इन 2 months, हाव वी आर गोइंग टू गो ऑनलायन, हाव वी कनेक्ट द लास्ट मायल, दीस वी हॅव गिवन इनफ सजेशन्स. एज अ IT मिनिस्टर आय नो वॉट वी हॅड डन देन. सिम कार्ड्साची स्कीम काडपाक येता, खुबश्यो स्किमी सुजाव करून हाका मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्यो आसा. सेकंडली ताका सांगला कंटेंट, CBSE हॅज ऑलरेडी रिड्यूस 30% ऑफ द कंटेंट. भुरग्यांचे पेरंट्स आर इन अ नो हाव ऑफ टू नो वॉट एक्झॅक्टली वेदर वॉट कंटेंट इज गोइंग टू बी देर फॉर द होल इयर. आनी तिसरी इम्पॉर्टंट की थंय अंदू फीज भरपाक खूब जाणांक त्रास जाल्ले आसा. जेन्ना पॅन्डेमीक जाला, लोकांची इनकम कमी जाला, जाल्यार स्कूल्स वीच आर एडेड ऑर नॉन एडेड आर आस्किंग फॉर फीज अपफ्रंट. So parents are finding it difficult to pay this education fees. So हाजेर लक्ष घालून सोल्युशन दिवपाक लायिल्लें आसा. This is as far as education is concerned. Austerity measures already बाब सुदीन दवडीकर उलयला. I will not be repetitive on it, but we need to go with this कित्याक we need to come back to the basics. Important सारकें म्हणल्यार आमकां इज टुडे टू प्लॅन द June-July months which we will know where we are. आनी मांगोर हिल सारकेली एरिया लॉकडावन करची, नॉन गोवन्सांक न येवपाक करचें. समज ट्रेनी आनी तूं फ्लायट समज बंद करूंक शकना जाल्यार in the SOP we can have a condition where we say non-Goans will not be allowed to enter Goa without a proper legal validity. So tanka we can have our own SOPs. At the state SOP thayच उरल्या. We are talking about MHA guidelines, we are talking about WHO, we are talking about everything. We are still talking about community transmission and rest, whether it's required or not required. But basics have to be strong. ताज्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक constructively as a opposition we have shared all suggestions which we have taken in terms of lockdown which is required in Vasco, or lockdown, partial lockdown what is required, how we stop the non-Goans coming in, quarantine tourismaच्या नावार कालंगूट जावन जी आज दशा आमची जाल्या इज मॅक्झिमम इन नॉर्थ गोवा. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कोळंगूटच्या आमदाराची जबाबदारी आसतली हेंय सांगिल्लें आसा. हाव डीड ही मॅनेज टू गेट समबडी इन विदाउट अ परमिशन, जाल्यार कितल्या लोकांक अशें हाडले आसतले. वो ही केस अशी इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय, नॉट फॉर एनीथींग, बट वी नीड टू नो वॉट हॅज गॉन रॉंग बिकॉज वी नीड टू करेक्ट. वी कॅनॉट मेक Kalangut another Mangor Hill tomorrow and have contaminant there also, where today we are safe, we think we are safe. पूण टेस्टिंग अजून फॅसिलिटीज जायना, अजून इक्विपमेंट्स येता, ह्यो काणयो वाग येता तशें आमी आयकत आसात. वी एक्सपेक्ट दिस पीपल टू नाव रिएक्ट टू वॉट वी हॅव पुट अक्रॉस. सजेशन्स मॅक्झिमम दिल्या इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट वेर इट कम्स टू हँडलिंग कोवीड. सजेशन्स कन्स्ट्रक्टिवली टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स डू नॉट सफर. मागीर ती आज सकाळी मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट दिलो की 5 वर्सांनी 65 वर्साचे, तशें जावंक शकना. फॅमिलींतलो 5 वर्साचो जावं 65 वर्साचो जावं नाल्यार 30 वर्साचो जावं भुरगो, नाल्यार 7 वर्साची आनी चली जावं, एवरीबडी ट्रिटमेंट हॅज टू हॅपन फॉर एवरी वन. ताज्या खातीर वी कॅनॉट हॅव प्रिफरन्शियल ट्रिटमेंट्स. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर. द एडमिनिस्ट्रेशन वेदर SEC इज कंट्रोलिंग इट नीड्स टू गेट लिटल मोर सिरियस ऑन द इशू. जो विशयान जग अर्दें केलें तो विशय आमी अजून कॅज्युअल अप्रोच दवरतले जाल्यार June-July मार्क माय वर्ड्स वी वील टच 1000 विदाउट डुईंग एनीथींग. आनी आज सरकाराक विचारल्यार सरकार इज टॉकिंग अबाउट 100 beds, 50 beds, 200 beds. वी नीड टू प्रिपेर अवर सेल्फ विथ अ इन्व्हेंटरी फॉर बेड्स, for medicines, giving treatment to all, not having any preferential treatments to the people who can who are rich, but for सगळ्यांक सर्वसामान्य मनशाक मेळपाक जाय. टेस्टिंग टायम जो आतां टायम घेता जवळ जवळ 2500 रिपोर्ट येवपाचे उरल्या. ते 2500 रिपोर्ट येता म्हणसर आनी कितल्यांक स्प्रेड जाता कळना. and this spread is known, and June-July is a month where virus spreads very fast, that can spread. So if that is the issue, then I think proactively we have given our suggestions. I expect that the Chief Minister will act, आणि जे स्टँडर्ड गोवन्स आसा बाकीचे आसा जे अजून उरल्या तांकां NRI कमिशनान फॉर्मां भरल्या तांकां अजून स्टेटस कळना. वी हॅव टोल्ड दॅट कृष्णमूर्ती द रेजिडेंट कमिशनर विल इमिजिएटली गेट इन टच. वी हॅव आस्क्ड हिम टू इमिजिएटली एन्श्युअर दॅट वंदे भारताच्या मिशनाच्या अंडर ना जाल्यार बाकीचे कशें हाडपाक जाय. लेट अस गिव प्रायोरिटी एंड गेट आवर गोवन्स बॅक अंडर इकॉनॉमीक डिस्ट्रेस. सो तांकां आनी चार्जीस ना, होम क्वॉरंटायन जातले आनी सुसेगाद बरोबर रावतले बिकॉज दे आर कमिंग बॅक इन डिस्ट्रेस. होलसम वॉट एवर इश्यूज वी हॅव डिस्कस्ड इन द पास्ट फ्यू वीक्स हॅव बीन समरायज एंड गिवन हिम विथ सोल्युशन्स. तो सोल्युशन्स कितें घेता, SOP कशी तयार करता आनी वॉट इज इज रिएक्शन, वेदर आज फक्त एक तियात्र आशिल्लें आमकां आपोवपाचें काय एक्चुअली वॉन्ट्स टू एक्ट अपॉन द पॉयंट्स, कन्स्ट्रक्टीव पॉयंट्स दॅट द ऑपोजिशन हॅज गिवन, ते फाल्यां भितर कळटलें. जालें गोंयाक बरें,
जालें ना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचे पडिल्ले ना हो विशय क्लियरली कळटलो सगळ्या लोकांक हू आर एक्सपेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर टू टेक bold decisions in the interest of the state. Rohan Bab, are you happy with today's meeting? It's not the question of happiness. Happiness is when Goans get justice. I still feel Goans are given injustice. जे आमी परत परत म्हणटा स्प्रेड खंयच्यान आयलो खंयच्यान जालो इम्पोर्टेड व्हायरस लोकल व्हायरस कम्युनिटी वी आर स्टील प्लेइंग विथ इन वर्ड्स SOP आमकां आपोवच्या डिक्लेअर जाल्लो सो आतां तो SOP भायर येता म्हणजे कसो येता आमचे सजेशन्स घेवन येता काय पयलीं डिसायड जाल्लो तसो येता ते फाल्यां पर्यंत कळटलें वी हॅव एक्सप्रेस्ड फूल सपोर्ट अगेन्स्ट दीस कोविड to fight this war above all political lines. We expect that type of cooperation, that the ruling will take these concretized suggestions which we have given with lot of reasoning also. आणि ते घेवन ते आमकां सोल्युशन्स काडून गोंयकारांक एक बरी वाट दाखयतले आनी आमी जे ग्रीनांतल्यान रेड जाल्या ते परत ग्रीना कडेन वचपाची वाट आमी मार्ग दाखयला मार्ग फुडें व्हरपाचो हो सरकाराचें काम एजुकेशन पॉलिसी जी आहा ऑनलाइन education policy can be made very simple and very importantly at this time as online can be achieved. I will last time सरकाराक सांगले 3 महिने दी हांव करून दाखयता म्हणून तुमकां जायना नाम सांग हांव करून दाखयता म्हणून whether it's during the IT time we have done a lot of work in terms of infrastructure, in terms of last mile, in terms of working on pop locations, in terms of creating infrastructure for the required education sector. तोच एक्टिवेट करपाक समज जाय चड वेळ लागचो ना जाय जाल्यार डिसायसिव्ह स्ट्रॉंग डिसिजन्स टू बी टेकन इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट कित्याक म्हजें तरी मानप आसा की पावसान जाता तितले भुरग्यांक स्कुलान धाडपाचेंच ना ऑनलायन हॅज टू बी द मंत्र टेक्नॉलॉजी वी हॅव टू एडॉप्ट टू अँड वी नीड टू बी वेर द वर्ल्ड इज मुवींग वी ऑल्सो नीड टू मूव इन दॅट सेम डिरेक्शन व्हडलें कांय ना ते करपाक आमचो इनिशिएटीव आसपाक जाय सरकाराचो इनिशिएटीव आसपाक जाय आनी एज्युकेशन मिनिस्टर खुद्द चीफ मिनिस्टर डिसिजन घेवपाक खंयच्या मंत्र्या कडेन वचपाची गरज ना मंत्री गोईंग टू चीफ मिनिस्टर जाता एचीव जाता करून दाखोवचें जायना जाल्यार कळटलें की दे डोंट हॅव द इंटेंट टू डू एक्सटेन्सिवली डिस्कशन जालें आयज ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ कोवीड आनी कशें प्रिवेंशन्स आनी सगळें वॉट इज द गव्हर्मेंटाची तयारी कितें आसा पळय ती हे सगळ्याच्या मदीं माय इशू वॉज विथ रिलेटेड टू द टॅक्सी ओनर्स आसा म्हणजे बारीक बारीक समाजाचे जे भाव आसा बारीक घटक जे आसा हेंच्या बद्दल सरकारान कितें विचार केला काय म्हणून आयज सकाळी एक मेसेज सर्क्युलेट जाली की जगन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हॅज अनाउन्स्ड बीग पॅकेज म्हणजे 10,000 रुपया प्रत्येक जो टॅक्सी चालक आसा जावं रिक्षा ड्रायव्हर आसा आणि बाकीचे जे बारीक घटक आसा मोटरसायकल हे आसा हांकां अनाउन्स केले आसा पॅकेज आणि ऑन सिमिलर लायन्स वॉट इज गोवा गव्हर्मेंट डुईंग हे आयज प्रश्न CM आयज ह्या मिटिंगे दरम्यान मांडलो आणि ताका सांगले की त्यांचे विविध प्रश्न आसा आमी वी हॅव रिप्रेझेंटेशन गिवन सो मेनी टायम्स वी हॅव गिवन रिप्रेझेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर की हांकां कशें पॅकेज दिवं शकता जावं हांकां कशी तुमी सवलत दिवं शकता आता ही सवलतीची पॅकेजीची एक गजाल जाली सेकंडली त्यांचा इशू असा की त्यांचे आता सगळे थोड्यांचे जे बायक्स असतात स्पेशली बायक 6 वर्सांनी बायक तुवें रिप्लेस करची पडटा आता अश्यो खुबश्यो बायक्स रिप्लेसमेंटाक गेल्ल्यो आसा हे रिप्लेसमेंट करता आसतना टुरिजम जे आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां सांगलां की तुमी रिप्लेसमेंट नंतर करा पण तुमकां पिनलायज आमी करतले तुमकां पेनल्टी आमी मारतले आता ही पेनल्टी आसा प्लस जे ज्यांच्यांनी रिन्यू करना परमिट्स रिन्यू करना हेंची पेनल्टी चालू आसा तर ही पेनल्टी वेव करपाक चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्लो आसा तशीच तांकां आतां ट्युरिजम आमी केन्ना स्टार्ट जातले हेजेर एक मोठो प्रश्न आसा आनी ट्युरिजमाचे जे मेन घटक आसा जे तुमी टॅक्सी ओनर्स म्हणा रिक्षा मोटरसायकल्स इवन म्युजिशियन्स जे म्युजीक प्रोवायड करताले विविध रेस्टॉरंटाक तशेंच जो गेस्ट येतालो भायरसून गेस्ट येतालो ताका आमचे लोकल फोक आर्ट्स हे ताका ग्रीट करपाक एअरपोर्टार रावताले जावं हॉटेलान रावताले हेंचे आयज फ्युचर सामको अंधारान आसा हेंचो आयज जो बँक बॅलन्स आसा हो सोंपत येयल्लो आसा आनी ह्या फुडें पावसान ह्या फुडें कितें करतले दे आर लुकींग एट अस एज ऑल्टरनेटीव क्रेडीट फेसिलिटीज पण आमचे कडेन आमी सुद्दां तांकां कितलो टायम सपोर्ट करतले आनी कित्याक सपोर्ट करतले तर ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागला पण CM हॅज क्लियरली सेड दॅट पॅकेज दिवं शकना गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट इन द पोजिशन टू गिव एनी पॅकेज एट द मोमेंट पण तेंच्यांनी जे पेनल्टी कितें आसा तेजेर विचार करता म्हणून एश्युअर केल्ले आसा सो वी आर जस्ट वेटींग फॉर इट फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रत्येकाक कळपाक जाय की जे पेनलायज करता जे तेंचेर टॅक्सीज लेवी करता हे सगळे कमी करपाक जाय इवन हो मॉरिटोरियम पिरियड जो आसा वो वाडोवपाक जाय इन्स्टॉलमेंट भरपाची परिस्थिती सद्या कोणाची ना मे बी इंट्रस्ट फुडें व्हरतलो पण इन्स्टॉलमेंट बंद जावपाक जाय ह्या इश्यूचेर डिस्कशन जालां
आता स्पेशल म्हणटा ते घाला म्हणजे तो खंय गेलो रे हो? सीएमाचो रिस्पॉन्स एकूच हातून पॉझिटिव्ह आहा म्हणटा तो सी फेररांच्या इश्यूचेर सी फेरर स्ट्रँडेड गोवन्स ताजेर तो कॉन्क्रिटली म्हणटा की आपूण फाल्यां मेरेन कितें तरी रिस्पॉन्स आपूण पॉझिटिव्ह स्टेप येतलो न्यू एसओपी येतली ती डिक्लेअर करून हांव न्यू एसओपी तातूंत तो येतलो म्हणटा आज तिणें जर प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ते तुमी सोडा म्हणटा तो पूण दुसरो जे डिमांड आहात म्हळ्यार ताजे ओन आमदाराचो जो डिमांड आहा की वास्कोचो लॉकडावन जावचो म्हणून तो डिमांड तो कन्सिडर करूंक तयार ना ट्रेनींनी लोक येतात आनी विमानांनी जे नॉन गोवन्स गोंयांत येतात तांचेर कंट्रोल दवरपाक ताजी म्हळ्यार इच्छा ना अशें दिसता आनी बेजिकली सगळें जर सारांश काडलो जाल्यार अशें दिसता की ही इज टेकिंग इट टुवर्ड्स हर्ड इम्युनिटी दिस इज द समरी ऑफ द डिस्कशन दॅट वी हॅव हॅड कितें दिसता तुमकां वाचलो करूंक शकता आख्या लोकांक जाय आमदारांक जाय हांगा लोकांक जाय तें जातलें म्हणून ना सरकार लोकांक जाय म्हणून जावंक ना लोकांक नाका तोय सरकार जाल्लो आहा सो लोकांक कितें जाय तें सरकारान जाता म्हणटा तें तूं तशें गृहीत धरूच नाका हांगा तांकां कित्याक जाय आज अशें आहा की दिल्लीचे सगळे लोक गोंया येवपाक सोदतात आनी दिल्लीचे सगळे लोक बीजेपीचे टॉप लिडरशिपा कडेन कनेक्टेड आहा खूब कडेच्यान इन्फ्लुएन्सा घेवन येता सो तांकां गोंय सेफ जाल्लें आहा आनी तांची सेकंड होम गोंयांत भरपूर आसात सो तांकां ओबलायज करपा खातीर तांचेर निर्बंध ताका घालपाचें ना अशें एक स्पश्ट दिसता नाजाल्यार कित्याक तूं हें करना इन्क्लुडिंग रिलेटिव्स ऑफ IAS ऑफिसर everybody comes in it all who is well healed their entry into the state is being facilitated because in order to please the bosses in Delhi basically Delhi is treating Goa as a colony and treating it well it is a red zone and this fellow has advertised it as a green zone so they are sending people here and we are importing the coronavirus by that train which is called now the COVID Express ही गोवा एक्सप्रेस म्हणून जी येता पळय ताका कोवीड एक्सप्रेस म्हणून नांव पडिल्लें आहा एडिटोरियलां आयिल्लीं आहा 2 तरी पेपरांनी हांवें वाचलें वेर इज दे आर सेयींग दॅट इट इज कॉल्ड कोवीड एक्सप्रेस हांव म्हजें नांव घेना आय डोंट हॅव रायट्स ओवर दॅट टर्म बट दॅट इज वॉट इज ओबियस सो हाजेर जर पळयलें जाल्यार सारांश कितें येता आनी सरकाराचो एकूच मुद्दो असो आहा की भिवपाचें ना भिवपाची गरज ना म्हणून तो होय म्हणटा आनी तोय म्हणटा चीफ सेक्रेटरी म्हणटा सगळ्यांचे सूर एकूच आहा की भिवपाची गरज ना कोरोना म्हळ्यार कांय न्ही म्हणून कांय न्ही जाल्यार बरें आहा पूण आमी हांचेर रावूंक शकना कित्याक धार्मीक लिडर पसून जे आसात गोंयचे तांणी काल दाखोवन दिल्लें आहा की हें उलयत तें बरें सारकें न्ही म्हणून हेल्थ मिनिस्टर बऱ्यो काणयो सांगता हेल्थ मिनिस्टराक आमी वॉर्न करूंक सोदता की फायनली ह्यो सगळ्यो काणयो बऱ्यो आहा इन द असेंब्ली हेल्थ मिनिस्टर वील बी अकाउंटेबल टू द हावस we are members of the house who have come here 60 days ago 67 days ago what he has spoken remains the same as it is तो म्हणटा व्हेंटिलेटर येवपाचें आहा अजून मेरेन व्हेंटिलेटर येवंक ना मशीन एबॉट आपूण गेलां हें केलां तें केलां म्हणटा अजून मशीन स्टार्ट जावंक ना टेस्टिंग कॅपेसिटी रॅम्प अप जावंक ना ताची तांचो बॅकलॉग भरपूर आहा रँडम टेस्टिंग जातलें सड्यार कित्याक जायना आमी ताका विचारलें की जो मांगोर हिल म्हणून आहा तो मांगोर हिलाचेरच उरतालें तें इट वोंट गो इनटू जुवारीनगर इट वोंट गो इनटू सडा ताका कितें म्युन्सिपल बाउंड्रीज आहा काय म्हणून काय म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन हें काय म्हणून सो ताका तेजें उत्तर ना रँडम टेस्टिंग तांचो प्रोटोकॉल जो कितें आहा तो ते सांगूंक शकना सो सगळ्यांचें आज बेजिकली म्हाका अशें दिसता की सरकारान हात वयर काडिल्ले आहा आनी सरकार गोंयकारांक सांगता की तुमचे कडेन तुमी घट्ट आहात तुमची इम्युनिटी स्ट्रॉंग आहा मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की गोंयकारांची इम्युनिटी स्ट्रॉंग म्हणून राव रे आतां ती खंयची सायंटिफीक बेसीस गोंयकारांची इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसची अशें आमकांय दिसता आमी गोंयकारपण म्हणपी मनीस पूण इम्युनिटी स्ट्रॉंग म्हणटा ताका सायंटिफीक बेसीस आसपाक न्ही काय खंयच्या ज्योतिशान सांगलें अशें सांगूंक जायना दीस इज ऑल हॅज टू बी बॅक्ड बाय सायंटिफीक फॅक्ट्स विजय बाबा आनी म्हणटा तो इशू म्हणटा सकाळीं जे MLA जो मिनिस्टर जे उलयल्या दे आर सेइंग दॅट every now and then lockdown करूंक शकना because it can lead to financial issues. So there is to be a balance that is to be had between lives and livelihoods. The Pope has been on record 5 days ago saying that lives matter, not economy. But we as politicians, because we go with the socio-economic position of the state, we have to balance lives as well as livelihoods. In this 2-month season now,
Tell me who will go to restaurants? Who will go to dine? Which Goan goes to dine other than a tourist? So if you don't have tourism, who's going to come here? And why do you want tourism when your own doctor, तो एम्साचो डायरेक्टर जो आहा ताणें म्हणिल्लें आहा की गोवा इंडिया इज गोइंग टू हॅव अ पीक इन द नेक्स्ट 2 months. आतां पावस येवपाचो आहा मरे. पावसान आतां फ्लू येतलो. पावसान जो नॉर्मली येता तो फ्लू आनी कोरोना व्हायरसाचो फ्लू हाजे भितर डिफरन्सूच कळचें ना. आनी कोण कितल्यांच्यो विकेटी पडटल्यो कोण जाणा. ही जी हर्ड इम्युनिटी हांव म्हणटा ही हर्ड इम्युनिटीन वल्नरेबल सेक्शन त्रासान पडटलें इमिजिएटली. कित्याक हाका आनी साल्वासांव ना. वल्नरेबल सेक्शन बिकम्स द मोस्ट सी एक हिस्ट्री आहा. कोणें म्हणलें हर्ड इम्युनिटीचेर आपूण वतलो म्हणून. मेन म्हणलें बॉरिस जॉन्सनान. बॉरिस जॉन्सनाकूच कोरोना व्हायरस जालो आनी ते बोळान 42,000 42,000 ब्रिटन्स डायड. नेक्स्ट पर्सन वॉज बोल्सोनारो इन ब्राझील. In 37,000 people have died in Brazil. And the first man who talks too much about this, ki business has to open, America has to be great again म्हणून. तो उलोवपी थंय 1,12,000 लोक मेल्या. सो आमकां हो बिझनेस स्टार्ट करपाक हे तुमचे आमदार जे उलयतात पळय ही सगळी रायटिस्ट आयडियोलॉजी की धंदो म्हणटा तो मेन म्हणून. गोंयांत धंदो मेन न्ही. गोंयांत भलायकी गोंयकारांची भलायकी मेन. ही आसूंकूच जाय. ताजे बरोबर धंदोय जावंक जाय ना न्ही. म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कन्सेन्सस व्ह्यूआन ताका सांगिल्लें आहा की यू अलाव गोंयकार इनसायड हॅव अ लॉकडावन अंटील दीस सिच्युएशन नॉर्मलायझीस अँड ओनली अलाव गोंयकार्स अँड एसेन्शियल कमोडिटीज अँड मेडिकल्स. Entire Goa lockdown? यू सील द बॉर्डर्स बिकॉज दे हॅव गॉट अ बॅकलॉग. आज तांचे कडेन 2,500 टेस्टिंगाचो बॅकलॉग आहा. तूं जर टेस्ट करचो ना जाल्यार व्हायरस स्प्रेड जायत रावतलो. आणि आता ते सगळी थिअरी कशें हाडटात की व्हायरसूच काय न्ही म्हणून. अरे व्हायरस काय न्ही जाल्यार 60 दिसांचो लॉकडावन केलो कित्याक. आयज आमचे फ्रंटलाइन वॉरियर्स आर जस्ट लायक हेल्थ वर्कर्स. They have been started getting infected with all this. That is what, no, that is because the irresponsibility, inefficiency, unaccountability and non-transparent way the government is functioning in Goa, which we have exposed initially at the start of our discussion itself. Thank you. 40 मिनिटां